हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल जोहार समस्त को जी माँ समली आई होप कि माँ समली को द्वारा आपने समस्ते बहुत भलरे थे मैं भी बहुत भलरे अच्छे। तो चैनल गोटे फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करमा भिडियोटे जब आपको भल लगे ना प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदेवे। आड़े सोमवार दिन थिला आपर बेले एका वीडियो कहूँ तो डायरेक्ट संध्यार एका स्टार्ट कर वीडियो मोटा प्राय वीडियो माने देखब माने इवनिंग टाइम रही जाएसी मॉर्निंग रे एते हड़बड़ थी वीडियो ही करना हुए। तो कपड़ा मैंने जैसे टी आनमी बोली मैंने 6 6:30 हेन्ता हो जाता ना कहूँ तो आईटा ना केन्ता ना माने 4 5 बजे टी खरा सॉरी 5 बजे तो नहीं 4 बजे टी खरा देखला बेले ना जिते ओल होता कपड़ा भावने कि चलो खरा तो नहीं देखिए बाकी बादल फुल्की पवन जोर से करूला पवन भी अधा सुखी जाए ना तो भावने कि चलो जी सुखी जा राति फैन फैन तले देदेले सुखी जा कहले। और छुआर कपड़ा लता तो जान यहाँ माने बेसी टिके हो जाऊे ना से लगे आए रविवार दिन काचलार जीन्स जुनसा एटा सबू तो सार कटा कहूँ तो माने बादल पाग जेतु बदला नहीं सुखी बोले टी बाहर नहीं देदेमी बोले और यहाँ देदेनी तो ओल मरी जाइए पूरा तो नहीं सुखी आड़ा गोटे पाकेटे बोले पाकेट देख तो बिले ये चीजा करुच्छे बिले यार काଣା करथिबा बोली भावुछ भल पाकेटे बोले सार सामान के माने शिफ्ट हेले सामान नहीं हेबा बोली से सफा सुतर कर ये कहदेली माने अधा लोग कहसन पकेट बस्ता भी कास बोलसन बोले से कहते माने सेटा भी जरूरी है कि असुविधा टाइम रे बहुत काम रे देसी ना से सब गुड़ाक आड़े जेहतु समय देला ना मार्केट सामान आनी पहले नहीं रखी ताली मैंने जेनटा रान्भा थी ना से बाहर कर दी बाकी तो सब रान्भा नहीं थी बोले फुर्सद रे एका बाहर कर बोली और बेला कि तो सारा भी खाव पीब एमती मजा घसा कला बेले टाइम नहीं हुए ना से लगे जिते बेले दी बाबूजी बाहर की पलाबे ना से मुझे जिते भी काम मोर दिबा सब निपटे देती ना बोले राशन सामान भी आनी आड़ा थिला माने राशन सामान आगुरी अना होता कहूँ तो बाकी सारा नहीं रखुथे मुई आईटा माने मार्केट रू सोमवार दिन सकाल आईटा आम घर आलू बेसी सरुची कहूँ तो आलू सरवा रिजन इड़ा है मोर छाले आलू तुम खाऊे से लगे आलू टी पसंद करसी कहूँ तो छुआ मैंने तो जानी आलू टी पसंद करसी से खाएसी बोले से ताले एका सब माने डाली डुला ये जदि आलू भजा भुजा एक्सट्रा नहीं होता ना डाली हेला लगा है टी तार खावा बोली तो से लगे आलू टी बेसी सरसी आम आड़ा मूंगफली आनी माने सब भल मूंगफली थी गोटे पुचिटा नहीं थी क्या बोले इटा बाकी सब गोटा गोटाटे थी बहुत बढ़िया थी कहूँ तार मूंगफली थी क्या सीना केन जदि मैंने उपमा उपमी करब खाना गोटे बनब बोले चटनी चटना बाटी सीना आ मूंगफली नहीं टे नहीं हुए भल ना लगे भी तो गला मार्केट रे आनब बोली मुझे कही बाकी गला मार्केट रे काना है ना नहीं आसी कहली वर्षा होता जेहेतु ना वर्षा पागे माने बहुत दूर भी लोग आनसन ना नहीं आनी कहले बोले इथर बोधे यहाँ देखिले हेले जे आनी पकईछन और मुनगा टी आनब बोलते कितनी सारा मुनगा धरकर पलैन देख बाकी हप्ता नु आर हप्ता तक आम पलि जाबार मार्केट तक कहीं रेगुलर तो नहीं खाओ ना आड़ा ना देसीटा नु ये सजना है देखी तो जानूे ना सजना है से लगे माने बेस बड़ बड़ देखा जाऊँगी कोबी बाबारे नहीं कह काଣା खाएमी बोलबो 80 टଙ୍କା लेखान केजी बोले सार जो क्या आनुल कहनी खाबार अच्छे तो पैसा कि काଣା देखब बोले से भी धरिक पलैसन कोबी गोटे बेसी सब्जी सुविधा नहीं आनी कहूँ तो हेती जेहेतु दरकार नहीं थे कम आनी थे टमाटर टी बेसी दरकार थे से बैगन टी ना कम कम एका आनी थी सुना मैंने जेनता गोटे वीक्रे सरवा बाकी से भी टी रही जाती चलवा से कहूँ तो आउ राशन सामान गोटे बाल्टी मुझे एडवांस जेहतु अना है राशन टा टी ना गोटे बाल्टी मुझे स्टोर कर कहीं सडनली आमड़ा नहीं हुए ना माने जो आनब बोले भी नहीं हुए कहीं सबुदिन तो सामान जीवा बोली माने नहीं सेना केन्द्र दिन हरबर्ड भी काम थी केन्द्र हेन्ता से एडवांस आनी पकईले ना असुविधाटा नहीं हुए बोली मुई तो हेन्ती एका कही दी आम सार को माने थिले भी ना आनी पकई बोलसी सले जाकर आनमु बोली भाव बोले नहीं हुए ना तो यहाँ थिला बहुत कम सामान देख अना है सफा सुधर कर रखीदेमी आउ पचे एका फ्री रेखा भरमी आईटा तो सबुदिन आपने देखसन आईटा काଣା कहमी मुई आउ धनिया पतर नहीं देखे मुझे आपण विश्वास नहीं करी ये सारा धनिया पतर आईन जेना केन भुजी गुटे हेबा क्या बोलब मुझे कहली ये क्या आनीच मुझे कहली हाँ से निय कहली तो आनी पकानी बोली धनिया पत्र है आम क्या करूँ 2 जन अच्छु देख सबुति तो लगा नहीं जाए ना
ଆଉ ଇହାଦେ କାଣା ବନଉଥିତ ବୋଲେ କେଁ ଚଟନି ଚୁଟନା ହେଲେ ବନା ତ ସେଟା ବି ତ ନାଇଁ ହେବା କେଁ ଯେ ସକାଳୁ ସବୁ ରୁଟି ସବ୍ଜି ଆଇତର ପରଟା ସିମିଆ ହେଇ ସବୁ ହେଇଯାଉଛେ ବୋଲେ ନା ନାଇଁ ହେବା। ତ ବସ୍ ମୋର୍ କାମ୍ ସର୍ଲା ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଲାଗି କାଣା ଗୁଟେ ବନାମି ବୋଲି ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆର୍ ନା ମୁଗ୍ ବୁତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ମାନେ ପୁରା 5 ବଜେ ଆଡ଼େ ଘଣ୍ଟେ ନା କେତେ ବୁତୁରେଇଛେ ଆଉ ଆଗରୁ ଟିକେ ବୁତୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ ବି ଭଲ୍ ହେସି ନା। ସେଥିର ଲାଗି ଆଉ ମୁଇଁ ପ୍ରେସର୍ରେ ସିଟି ମରେଇଦେଲି କହୁନ୍ ତ ନାଇଁ ହେଲେ କଡ଼େଇରେ ଏଖା ମୁଇଁ ମାନେ କର୍ସି ଆଉ ଏଇଟା ନା ମୁଗ୍ ସିଝା ବନାବାର୍ ଲାଗି କହିଥିଲି ବହୁତ୍ ଦିନ୍ ମୁଗ୍ ସିଝା ନାଇଁ ଖାଇତେ ଆର୍ ସାର୍ ଆମର୍ ଆଣିଥିଲେ ଗୁଟା ମୁଗ୍ ଅଧା କେଜି ମାନେ ବେଶୀ ତ ନେଇ କାଏଁ ଯେ କି ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଡାଲି ହିଁ କିଣି ଆନ୍ସୁଁ କହୁନ୍ ତ ଗୁଟା ଯାକ ନାଇଁ ଆନୁ ହେଲେ ସେଥିର ଲାଗି ଏଖା ତ ମୁଗ୍ ସିଝା ଟିକେ ବନେଇଥିଲି ମାନେ ଗୁରସ୍ଟା ଥିଲା ସେଥିର ଲାଗି କାଁ ମୁଇଁ ବନେଇଦେଲି କହୁନ। ଏଇଟା କାଣା ପଡ଼ିଛେ ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ଏଇଟା ଥିଲା ଶୁଣ୍ଠି କାଏଁ ଯେ କି ଗୁରସ୍ ପିଇବାର୍ ଆଗରୁ ଶୁଣ୍ଠି ପକାସିଁ ଏସିଡ଼୍ ନାଇଁ ହେବା ବୋଲି ଏସିଡ଼୍ ନାଇଁ ମାନେ ଦଗଦ୍ ମାନେ ନିମିକି ଦଗଦ୍ ହେଇଯାଏସି ନା ଆଗ ବି ମତେ ମାନେ ଏସିଡ଼୍ ହେଇଯାଏ ମାନେ ଗୁରସ୍ ଗୁର୍ସା ମାନେ ପ୍ରେଗ୍ନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ କହୁନ୍ ତ ବୋଲେ ଶୁଣ୍ଠି ଏକା ପକେଇକରି ମୁଇଁ ପିଉଥିଲି ଆରେ ଏବେ ବି ମାନେ ଗରମ୍ କଲା ମାତର୍କେ ନା ଗୁରସ୍ ମାନେ ଶୁଣ୍ଠି ଟିକେ ମୁଇଁ ପକେଇ ଦେଇଥିସି ତ ହେନ୍ତା କଥା ନ ଆଉ ଏଇଟା ଗୁରସ୍ ଟିକେ ଦେଇକିନା ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେମି ବାକି ଅଲ୍ମୋଷ୍ଟ୍ 2ଟା ସିଟିରେ ନା ସେଟା ସିଝି ଯାଇଛେ ବାକି ସେଥିରଲାଗି ମୁଇଁ ସିଟି ଆଉ ନାଇଁ ମରେ ଗୁରସ୍ ଦେଇକରି ଥୋଡ଼େ ନା ସିଟି ମରେ ହେବା ନାଇଁ ଉପ୍ଲେକେ ଗୁରସ୍ ବୋଇଲେ ସେଥିର ଲାଗି ସିଟି ସୁଟା ନାଇଁ ମରେ ନ ଇଟା ଜଷ୍ଟ୍ ଫୁଟେଇ ଦେମି ଆଉ ଏଥି ମୁଇଁ ଚିନି ଦେଇଦେମି ମାନେ ଗୁଡ଼୍ ଦେଲେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଯେ ବାକି ମୁଇଁ ଚିନି ଯେହେତୁ ଥିଲା ସେଥିରଲାଗି ଦେଇଦେଲି ଗୁଡ଼୍ ନାଇଁ ଦେଇନ ସେଥିରଲାଗି ଚିନି ହିଁ ଦେଲି ବାକି ପ୍ରାୟ ମୁଇଁ ଯଦି ମାନେ ମୁଗ୍ ସିଝା ବନାମି ନା ଗୁଡ଼୍ ଏକା ଦେଇଦେସି ତ ବହୁତ୍ ଦିନ୍ ବାଦ୍ ଇଟା ଖାଏମୁ ମାନେ ଇନୁ ତ ସ୍ପେସିଆଲି ଇନୁ ବନେଇଥିଲେ ଆମର୍ ଘରେ ତ ବହୁତ୍ ଯେନ୍ ରହେଲେ ବି ନାଇଁ ଖାଉଥି ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ନାଇଁ ଖାଉଥି ଛୁଆ ହେଲା ଦିନୁ ମୁଇଁ ମୁଗ୍ ସିଝା ଏକା ନାଇଁ ଖାଇଥାଲି ମାନେ ନିନି ହେଲା ପରେ ନାଇଁ ଖାଇଥିତାଲି ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ଲାଗି ହେବା ଆଉ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ନା ମୁଗ୍ ସିଝା କାହା କାହାକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି କହେବ ଆଉ ବେସିକାଲି ଏକାଦଶୀ କଲେ ନା ଆମର୍ ହେନୁ ମାମା ଗୁଟେ ଏକାଦଶୀ କରନ୍ ଯେ ନା ଆମ୍କୁ ରୁଟି ଆଉ ମୁଗ୍ ସିଝା ହିଁ ଦିଅ ମୁଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନି କରିଥାଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ମୁଗ୍ ସିଝା ହିଁ ଦିଅନ୍ ଭଲ୍ ଲାଗେ କମ୍ ଖାଏବ ଟିକେ ଖାଏବ ଆରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ୍ ଦେଲାଟା ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଏକା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଅଣ୍ଟବାର୍ ତକ୍ ରଖିଦେଲି ଆଉ ଗରମ୍ ଗରମ୍ ତ ଖାଇ ନାଇଁ ବନେ ନା ଦେଖ ମାନେ ଗୁରସ୍ ଅଣ୍ଟିକରି ଏତେ ଜଷ୍ଟ୍ ଝୋଲ୍ ଥିଲେ ନା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ମତେ ଟିକେ ପାଣିଚିଆ ପାଣିଚିଆ ହେଇଥିବା ପିଇବାର୍କେ ମାନେ ବେଶୀ ବି ନାଇଁନ ଦେଖ ଟିକେ ବହଲିଆ ଟାଇପ୍ର ଅଛେ ଏନ୍ତି ଥିଲେ ନା ଖାଇବାର୍କେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଗଲେ ଭଲ୍ ନାଁ ଲାଗେ ବସ୍ ମୁଗ୍ ସିଝା ତ ମୁଇଁ ଏନ୍ତି ବନାସିଁ ଆଉ ବହୁତ୍ ଇଜି ବି ଆଏ ନା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ନା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ୍ ସେୟାର୍ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲେ କମେଣ୍ଟ୍ ଏକା କରିଦେବେ ରହୁଚେଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ଫେର୍ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗେ।